بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں کچھ کنورسیشن کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ محمد کہتا ہے السلام علیکم، احمد کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سارا دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد، انا محمد، میں محمد ہوں۔ انا محمد، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب ہوگا آئے، اسمی محمد نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ انا محمد۔ انا محمد۔ اہلا وسہلا، اہلا بکم بس جواب ہے، اہلا بکم اس کا جواب ہے۔ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ انا من ایران، انا ایرانی، میں ایرانی ہوں۔ محمد کہتا ہے انا محمد و انا من پاکستان، انت احمد و انت من ایران۔ احمد کہتا ہے صحیح صحیح، بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک کہا آپ نے۔ محمد کہتا ہے کیف الحال، احمد کہتا ہے انا بخیر و کیف انت، میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں بھائی جان؟ محمد کہتا ہے یہ لکھو علی ما یرام کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، all fine fine۔ انا ما یران یوران یورام، ہاں، علی ما یرام ایک ہی لفظ ہے، فریز ہے۔ علی ما یرام سب کچھ نارمل ہے، نارمل۔ علامہ یوران۔ ویری نائس۔ اچھا، یہ ایک نیا جملہ ہے، سوررتو، اس کو لکھو ذرا رومن میں لکھو دوست۔ میں لکھ رہا ہوں سر۔ سوررتو، ریر تو سوررتو، سوررتو کا مطلب ہے مجھے خوشی ہوئی، سوررتو مجھے خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ کس چیز سے خوشی، کس چیز سے خوشی ہوئی ہے؟ یہ ہے، یہ ہم بولتے ہیں نا گلیڈ ٹو میٹ یو، پلیز ٹو میٹ یو، یہ وہ ہے۔ تو عربی میں بولتے ہیں سوررتو، میں خوش ہوا، بی، یہ بھی لکھ لو، بی لقا، بلقائک، 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 آپ سے ملاقات کر کے میں خوش ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا جملہ کیا؟ مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ عربی میں کیا بولیں گے؟ سرور تو بلقات، نہیں، اس کو ٹھیک کریں، اب لکھیں دوبارہ، دیکھو سریر تو دیکھو سوررتو، 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 بلقا، 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 بلقا ایک، اب بولے ذرا، سرور تو بلقا، بلقائک، بلقائک۔ ہاں جی، سوررتو بلقائک، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ یہ ایک فریز ہے جو کہ بولا جاتا ہے، بس آپ کو یاد رہ گیا تو اچھا ہے، نہیں یاد رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو بس، اگر اچھا یاد رہ گیا تو اچھا ہے۔ سررت بلقائک، آپ سے لقا کر کے خوشی ہوئی، ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ لکھا۔ محمد نے کہا وَأَنَا كَذَلِكَ، كَذَلِكَ، كَذَلِكَ کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، وَأَنَا كَذَلِكَ، اور میں بھی اسی طرح ہوں، مجھے بھی اسی طرح خوشی ہوئی، وَأَنَا كَذَلِكَ، اور میں بھی اسی طرح خوش ہوں، كَذَلِكَ، اسی طرح خوش ہوں۔ آجی می ٹو، می ٹو، اچھا اچھا، می ٹو۔ بارک اللہ، بارک اللہ،
दुआ है बारक अल्लाह, और दूसरा जुमला है हय्याक अल्लाह, हय्याक अल्लाह, मअस्सलामा, मअस्सलामा। ठीक हो गया? जी सर। ये था हमारा पहला सबक, इंट्रोडक्शन। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। आपने अच्छा जी, आपको काम आने वाला है ये कन्वर्सेशन एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे। मुअज्जिफ, मुअज्जिफ कहते हैं क्लर्क को, मुलाजिम, मुअज्जिफ। ठीक है, जी। क्या क्या लफ्ज है? मुअज्जिब। हाँ मुअज्जिफ, मुअज्जिफ उर्दू का लफ्ज है, वजीफे वाला। अब शुरू में करता है, वो कहता है मिन फदलिक, काइंडली, मिन फदलिक, बराहे मेहरबानी, जवाज सफर। ये क्या लफ्ज है? जवाज। जवाज को याद रखें, जवाज का मतलब होता है पासपोर्ट। जवाज, जवाज सफर, वो चीज जिससे सफर जायज हो जाता है। जवाज सफर वताश। आगे लफ्ज है ताशीरा, इसको लिख ले जरा, ताशीरा। तशीरा। एंट्री, अच्छी, एंट्री वीजा, ताशीरा, एंट्री परमिट, एंट्री वीजा, वो ताशीरा। दफ्तर का ये नाम। आपको काम, ये काम आएगा आपको, ताशीरा का लफ्ज, तशीरा। ताशीरा। एंट्री एंट्री वीजा ऐसे आप कहते हैं। है, तशीरा को एंट्री वीजा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तशीरा। अच्छा जी, मोहम्मद कहता है हा हिया, ये रही वीजा मेरा। ताशीरा मुअन्नस है, हा, हा हिया, या हाजा हुआ, ये लो, ये रहा। तफद्दल, तफद्दल यानी कि लीजिए। मुअज्जफ कहता है मिन फदलिक, बराहे मेहरबानी, इमला, इसको लफ्ज को जरा अलग लिखे, इमला। इमला का मतलब है भर दो। कोई भी चीज जो आपने भरनी है ना, फिल करनी जी। है, प्लेट भरनी हो या फॉर्म फिल करना हो, उसको बोलेंगे इमला। इमला का मतलब है भर दो, इमला। आप किसी से दूध ले रहे हैं या फिर आप गाड़ी को फिल करा रहे हैं, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपने कहना है इमला। एक ही लफ्ज है बस, इमला, भरो। ये लफ्ज याद रहेगा ना? क्या लफ्ज है ये? क्या लफ्ज है ये? लड़के, क्या लफ्ज है ये? बासित, या बासित, या बासित, अब्दुल बासित। माइक बंद है आपका, क्या हुआ? वेट करते हैं, वेट। ई दोस्त, अच्छा, आपने कहना हो फिल कर दो, भर दो, मेरे पेट्रोल से गाड़ी को भर दो, दूध बर्तन भर दो, चावल है तो भर दो। आपने कहना भाई भर दो, आपने कहना है इमला, इमला। इमला, बस एक लफ्ज, इमला। इमला, फिल करो। इमला। अच्छा, इमला, हाजिही, दिस, हाजिही, हाजा का फेमिनिन है,
हाजा मस्कुलन है और हाजिही फेमिनिन है, ठीक है, मुअन्नस के लिए। हाजिही अल इस्तिमारा, यह लफ्ज क्या है, लिखो जरा। इस्तिमारा, इस्तिमारा, इस्तिमारा का मतलब होता है फॉर्म। इस्तिमारा, इस्तिमारा मारा। यानी कि हाँ। फॉर्म। हाँ जी, ये भी जरूरी अल्फाज हैं सारे, आपको काम आएंगे। इमला इस्तिमारा, मारा। इसको, इस हाँ। फॉर्म को फिल करो। अल इसम यानी नाम, अल इसम उसके ऊपर लिखा हुआ है, अल इसम नाम लिखना है मैंने। तारीखुल मीलाद, इसका मतलब क्या है तारीखुल मीलाद का? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है, शाबाश। अल उन्वान, उन्वान को लिख ले जरा। उन्वान का मतलब होता है पता, उन्वान। पता, एड्रेस। और आगे है उन्वान। रकम, रकम का मतलब होता है नंबर। और जवाल कहते हैं मोबाइल को, रकमुल जवाल, मोबाइल नंबर, मोबाइल का नंबर, रकमुल हातिफ या रकमुल जवाल। मुअज्जफ, तो बंदा कहता है हल इंदका, हल इंदका, इसको जरा लिख लो अपने पास यार, ये काम आएगा। हल इंदका, डू यू हैव, हल इंदका, डू यू हैव। आपसे मैं कहूंगा हल इंदका फुलूस, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हल इंदका वक्त, क्या तुम्हारे पास वक्त है? हल इंदका किताब, तो ये हल इंदका लिखो जरा अपने पास, हल इंदका, डू यू हैव उमला, उसको जरा लिख लो यार, उमला। उमला का मतलब होता है करेंसी, उमला करेंसी। करेंसी। और सर वो आपने कल बताया था पैसों का। फुलूस, क्या कहते हैं पैसों का? फलूस। तो ये एक फुलूस, ही चीज नहीं आता? नहीं नहीं, करेंसी तो उमला होती है ना, उमला, उमला करेंसी होती है, लेकिन फुलूस तो पैसों को बोलते हैं। पैसे अलग चीज है, करेंसी अलग है ना। करेंसी तो आपको चेंज करानी होगी वहां जाकर ना। क्या? तो ये देखो ना, उमलतुल इमारात, इमारात के पैसे हैं, इमारात की करेंसी है। क्या तुम्हारे पास इमारात की करेंसी है? तो वो कहता है नाम, जी हाँ। इंदी, इंदी मेरे पास है, आई है। इन दी आई हैव। यस, इन द का यू हैव, इन दी आई हैव। वलाकिन उरीदो सरफिल उमलात मजीदन, वलाकिन उरीदो, वलाकिन, वलाकिन उरीदो लिखे जरा, वलाकिन उरीदो, बट आई एक वांट। मिनट सर, एक हाँ, सर। जी जी। क्या गया? अच्छा, अब ये लिखे जरा, वलाकिन उरीदो बट आई वांट, ये जुमला आपको काम आएगा। वलाकिन उरीदो, ये आपको बहुत दफा कहना पड़ेगा। वलाकिन उरीदो बट आई वांट, वलाकिन उरीदो, ठीक है। आगे लिखा है सरफिल उमलात, सर्फ, सर्फ का मतलब होता है चेंज करना। सर्फ यानी जो जो करेंसी चेंज करते हैं ना,
صرف العملات، عملات یعنی کرنسی کو میں مزید چینج کرنا چاہتا ہوں، مزیدن، مزید چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے آپ کا جو کام ہے نا وہ ہے ولیکن اريد۔ اچھا، وہ ایئرپورٹ پہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے باسط؟ کرنسی وہ پوچھیں گے ما سبب زیارہ، زیارہ کا مطلب ہوتا ہے وزٹ، ذکر زیارہ، کرنے کا مقصد. ہاں سبب کیا ہے تمہارے آنے کا، ما سبب زیارہ، یار زیارت العمل، عمل آپ لکھو عمل، عمل کا مطلب ہے جاب۔ عمل. جیسے عربیوں میں یہ عربی زبان میں ہر چیز ال سے شروع کرتے ہیں. ال، ال اصل میں دی ہے نا، دی انگلش میں بھی ایسا ہی ہے نا۔ دی، ہر چیز میں ال سٹارٹ میں لکھ دیں، بس آپ ایک لفظ لکھ دیں بس. ہاں تو عمل، العمل. العمل، ہاں جی ویسے ہی۔ تو اکثر میں وہ عربی کو نیٹ میں دیکھ رہا ہوں تو ساتھ میں کوئی ال لکھا ہو پہ سمجھ نہیں آتی یہ وہ وہی لفظ ہے کچھ اور وہ لفظ ہے. ہاں شاباش، یہ بھی ہے کہ وہ مکس اپ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے الف لام کو ہٹا کے دیکھنا ہے ہمیشہ۔ دعا کریں، کوشش اچھا، کر رہے ہیں. میرے پاس ایک بیگ ہے، بیگ کو بولتے ہیں حقیبہ، آپ کیسے کہو گے میرے پاس ایک بیگ ہے، کیسے کہیں گے؟ آئی ہیو کے لیے کیا لکھیں گے؟ آئی ہیو، آئی ہیو، آئی ہیو. انت، ہے کیفا. کیفا؟ نہیں نہیں، اس کا وہ لفظ ہے نا سر، وہ اسٹارٹ میں سکھایا تھا. دیکھو آئی ہیو. آئی ہیو، ہاں. میرے پاس ہے کیا، کیسے بولوں گا؟ انا، انا، انا من، انا من فقط، انا من فقط. نہیں، بیک کو کیا کہتے ہیں سر؟ آپ دیکھو نا یہاں پہ ابھی آپ نے لکھا ہے، ابھی لکھا ہے، دیکھو ابھی آج کی خبر دیکھو، میرے پاس ہے آئی ہیو، یو، ہاں. یو ان اندی، اندی، ہاں اب ٹھیک بولا آپ نے، ہندی، اندی بیک، اندی ہندی، حفظ، حفظ فقط سوری. دیکھو اب لکھنا ہے ہندی حقیبہ، بیک کو حقیبہ کہتے ہیں. ہاں جی ہندی حقیبہ، میرے پاس بیگ ہے واحدہ، ایک، ہندی حقیبہ واحدہ، میرے پاس ایک بیگ ہے، فقط، صرف، اونلی۔ اچھا چلو اس کو میں یہاں پہ روک رہا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا پیج، 23 نمبر پیج۔ اچھا، اب آپ نے مجھے بتاؤ، آپ اپنے جملے بتاؤ، اپنے جملے بتاؤ، شاباش۔ اچھا، اپنے جملے بتاؤں. آ، آ، اندی، اندی جوال، اندی جوال. شاباش، اندی جواز، شاباش، ہندی جواز. اور ہندی، ہندی استعمارہ، ہندی استعمارہ. ہاں ہے. جی ہاں. ہندی استعمال، حلا، حلا اندکا، حلا اندکا تشیرہ، حلا اندکا تشیرہ. انا شروع میں کیوں لگایا، انا کیوں لگایا شروع میں؟ حلا نہیں نہیں، اندکا حل تشیرہ. عندك، حل عندك، حلا، حلا اندکا تشیرہ، ہاں حلا جی، اندکا تشیرہ. ہا، ہائیو، ہائیا، ہائیا جواز.
حیا جواز، حیا اچھا هلا عندك هلا عندك أملة، شاباش شاباش. هلا عندك أملة آه، و- ولكن أريد تأشيرة، لا عندك تأشيرة، و- شاباش. عندك تأشيرة، هلا عندك ولكن أريد استمارة. كم آه، آه، عندي عندي الفواكه، عندي شاباش. عندي فواكه. الفواكه، فواكه. فواكه. فواكه، عندي فواكه. میرے پاس فروٹ. हाँ عندي عندك 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 میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ عندك دیکھو صحیح بولا نا، ان دکا، ان دکا، ان دکا. جو ہے عندك عندك ہاں جی ان دکا. عندك مشروع. اچھا جی. چلو کوئی جملے پوچھو مجھ سے، آپ کوئی جملہ پوچھو، کوئی جملہ اور میں آپ سیکھو. سے سر فی الحال اتنے سارے لفظ ہیں نا، سب کو ساتھ ساتھ ملا ملا کے سیکھنا ہے سر، ہاں بہت شاباش دقت شاباش، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو آرام سے دیکھو. اور ٹھیک آپ نا کل کے لیے بھی جمع کرو، کل کے لیے کہ کل ہم نے کیا پڑھنا، کیا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں جی آپ سر کو کل جو ہے نا، کل اگر نہ ہوا تو کل یا پھر پرسوں میں آپ کو جو ہے وہ سعودیہ کی جو ہے وہ لینگویج ہے وہ بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اچھا سر وہ بھی شروع کرا دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جی سر تاکہ جی سر جی آسانی سر آسان ہو جائے گا. چلیں بہت ٹھیک شکریہ عبد الباسط بھائی، سلامت رہیں، بہت شکریہ. مع تھینک یو السلامہ، الی اللقاء. السلام. السلام. السلام علیکم.